नमस्कार सगळ्यांक येवकार. हालीं गोंयांत राजकीय मळार विशय गाजता तो म्हणजे गिरीश चोडणकर हांकां काँग्रेसीचे प्रेजिडेंट म्हणून परतून एकदां काँग्रेस हायकमांडान तांची अपॉयंटमेंट केल्या. आनी ही अपॉयंटमेंट करतना बाकी कांय नेमणुको केल्यात, तातूंत कॉर्डिनेशन कमिटीचे चेअरपर्सन म्हणून आदले मुख्यमंत्री, आदले MP, आदले प्रदेशाध्यक्ष आनी काँग्रेसीचे एक ज्येश्ठ फुडारी फ्रांसिस्को सार्दिना हांची अपॉयंटमेंट जाल्या. आनी आमचे बरोबर आयज सार्दिन सर आसा. सर, तुमकां येवकार. थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. जशें हांवें म्हटलां, तुमकां आतां एक नवी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळ्या, कॉर्डिनेशन चेअरमॅन म्हणून कमिटीचे. नेमकें आतां हें कसलें कॉर्डिनेशन करप तुमी आनी कितें करप? अजून हांव नेणो कॉर्डिनेशन कितें करपाचें तें, कित्याक पयलेच फावट म्हाका हो पोस्ट दिला. हांवें मागूंक ना, तर असो हायकमांडान दिला. कित्याक तांकां दिसलें की म्हज्यान कॉर्डिनेशन करपाक शक्य आहा म्हणून म्हाका. देखून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण अजून हांव नेणो कॉर्डिनेशन चालू जातलें सगळें काम तेन्ना म्हाका कळटलें कॉर्डिनेशन कितें आनी कितको कॉर्डिनेट करपाचें तें. सर, तुमी इतले वर्सां काँग्रेसीन आसात, अजुनूय आसा, तुमी काम पळयता पक्षाचें. खऱ्यांनी गरज आसा कॉर्डिनेशनाची काँग्रेस पार्टी भितर? कारण आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीन सद्या तरी 2 फ्रॅक्शन दिश्टी पडटा. एक अमीत पाटकर ग्रूप आसा, एक चोडणकर आसा, आनी ह्या सगळ्यांक खंय तरी एक हाडप आनी फुडो करप 27च्या इलेक्शनान हे लोकांकूय जाय. सो त्या दिकेन तुमी वावर करतले आनी तुमकां दिसता कॉर्डिनेशनाची सद्या गरज आसा म्हणून? तुवें सांगलें ते भशेन हे मुखार कॉर्डिनेशन एकदम गरज पडटली. कित्याक तुवें म्हणले ते भशेन 2 ग्रूप आहाय म्हणून. हांव नेणो ते ग्रूप कितें जाताय, कोण पडे प्रेजिडेंट कोत्ताय, मागीर त्या वदां काँग्रेसमॅन म्हूण येताय. कित्याक प्रेजिडेंटीक मनीस न्ही. आनी आदलेय पळय थोडे तो आतां आमगेलो आदल्या काळटो थोडे ताजे बारबो कोण रागा जातले. पूण काँग्रेसमॅन खरे आहाय पळय ते कोण प्रेजिडेंट तो पळयनाय. तांकां जाय, लोकांक जाय कोण बरो मनीस प्रेजिडेंट जाल्लो. इवन तेक्कून नासल्या पुऱ्यान लोक काँग्रेस तुका सोडपाचे नाय. थोडे सोडटले. पूण देखून तूं म्हणटे भशेन आतां कॉर्डिनेशन कमिटीची आनी सुबेज गरज पडटली सगळ्यांक एक करपाक. प्रेजिडेंटा परस तुमचो वावर एक्चुअली चड जावपाक जाय आनी चड रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमचो सदांच आमी काम करून आयले. देखून लोकूय आमकां विसरूंक ना. आमी पार्टीन तिकेट दिल्या पूण आमी 10 फावटी जिखून हाडले. कित्याक लोक आमी बारबो आहा आनी लोक आमकां कोडकोता आमगेलें काम कितें तें. सो आतां पार्टीन आमकां एक्सेप्ट करून कॉर्डिनेशन कमिटीचो चेअरमॅन केला. तुमी जर MP रावल्यात आनी तुमी जायते फावट बाकीची पोजिशन्स घेतल्या. काल जेन्ना चोडणकराक प्रेजिडेंट केलो तेन्ना कॅप्टन विर्येतो जो सावथाचो MP आसा ताका कांय जाणांनी विचारलें की हें कितें जालां आनी हें. ताणें एक सांगलें, शॉकिंग स्टेटमेंट कशी केली की MPच्या उतराक किंवा MP काँग्रेसीन वालोर ना म्हणून. सो हें तुमकां स्टेटमेंट कसो दिसता हो जो कॅप्टन म्हणटा की तागेलो तो जाणो. कितें जाता थिंगा देल्ली तूं सिनियर आहाय तांकां, तूं प्रेजिडेंटीक तेंचे बोगले आशिल्ले बोगोर तुका कोण तुकोडे बीन तायचे नाय. आतां तूं एक ज्युनियर, तो MP ज्युनियर आनी सिनियर जालो. सो ताका दिसता आपणाकोड विचारपाचें म्हूण. पूण तो तरी पार्टी हायकमांडाक बोगले आसलो जायत ते ताकोड विचारपाचें. हाजेर फकत दिसता की तो तांकोडे इन टच तितलो ना म्हणून. सो हें ताजें कमीपण म्हणटा तुमी? दिसता न्ही, ताणें आनी सांगपाचें न्ही. बट सर, म्हाका सांगा, तुमी इतलीं वर्सां तुमी प्रेजिडेंट रावल्या पार्टीचे, कितें नेमको प्रोसेस आसता? प्रेजिडेंट जेन्ना अपॉयंट करता दिल्लीच्यान हाय कमांड म्हणून कितें तरी आसता, नेमको हो हाय कमांड करता कितें? कसो सांगता बाबा एका प्रेजिडेंट करया, काय तांच्या मनान येता तशें अपॉयंट करता? ते प्रमाणे माथ्या कुरपण म्हणलेलें आसा. एक तेंपाक ते विचारतालेत, हिंगा येवन खबर घेताले कोणाक केल्या बरो, कोणाक हिंगा इल्लें फॉलोईंग आसा आनी कोणाक केल्यार पार्टी वयर सोदतली आनी बऱ्याक पडटली. हें पयलीं पळयताले आमी हात येतना. आतां कितको कोत्ताय म्हूण हांवूय नेणो, कित्याक हांव तातूंत भितर जावंक ना. बट पयलीं प्रोसेस असो आसतालो, येवन हांगा डिस्कशन जातालें, हें जावन मागीर अपॉयंटमेंट जाताली. डिस्कशन जायनासल्या पुऱ्यान ते माहिती घेताले आकोडे ताकोडे, कोण बरें केल्यार पार्टी बऱ्या पडटलें, कोण केल्यार पार्टी वयर सोदतली आनी तेन्ना तो अपॉयंटमेंट कोत्ताले. पूण आतां थोडीं वर्सां कितको कोत्ताय हांव नेणो.
आता तुम्ही सांगता की तुमची अपॉइंटमेंट जाल्या कॉर्डिनेटर चेअरमॅन म्हणून, बट तुमकांच खबर नाशिल्ली ना म्हाका खबर नाशिल्ली. आणि अजून पर्यंत खबर ना की तुम्ही कितें करपा जाय म्हणून पार्टीन तुमकां नेमला. कॉर्डिनेशन म्हणून खबर ना मोयना न्ही. हा यू हॅव टू कॉर्डिनेट. ओके पूण जेन्ना काम सुरू जातलें तेन्ना कॉर्डिनेशन करचें पडटलें. ओके कॉर्डिनेट जालें पूण हांव म्हायती ना न्ही. आमी इतली सिनियर कॉर्डिनेट करपाक आमी नेणून कोण जातले. ओके सो आमी जाणा कॉर्डिनेट करपाक. ओके. सो आता 27 येता लागीं असेंब्ली इलेक्शन. काँग्रेसीची कितें पोझिशन आसा अशें दिसता तुमकां, जावं सावथाक जावं नॉर्थाक? सी सावथाक तरी सुमराचें आसा पूण नॉर्थेक कांय ना. देखून आतां आमी बिल्डअप करची पडटली. देखून कॉर्डिनेशन कामीची आनी हेर कमिटी सगल्यो तांची एकदम गरज आसतली. कित्याक आमी लोकांक मेळपाक जाय, लोकांक पटोवन दिवपाक जाय हे BJP येवन गोंयांत कितें केलें तें, गोंयचे पाड कितकून जालें तें. आज करप्शन जें आसा तें म्हणटा झिरो करप्शन. तांणी हिरो करप्शन केल्लें आसा. कांय मुखार वचना करप्शनाची बगर. ही आमची गोंयची परिस्थिती जाल्या. गोंयकारूय उलयताय आनी भायले येताय तेय उलयताय. हे आमी लोकांक नदरे हाडपाक जाय. तेन्ना लोकांचे दोळे उगडल्यात. कित्याक आमी जाणय खूंय गेल्यार लोक BJPचेर कोंत उलयता. तें तुका दाखयना की ते आमकां वोट मारतले म्हूण. तो वेळ पावतरी तूं कोट्टा. देखून लोकांक पटोवन दिवपाक जाय हे पार्टीन कितें केलां, गोंयची कितली निसांतन केलां, एनवायरनमेंट कितलो गुण काबार केला, करप्शन खूंय पावलां, हें सगळें लोकांचे नदरे हाडपाक जाय. तेन्नाच लोक दोळे उगडल्यात आनी 100% BJP कोणशाक उडयतले. फाटली 4 वर्सां काँग्रेसीचे वावर कसो पळयता तुमी? इट इज सॅटिस्फॅक्टरी काय उणे आमी कमी पडले आनी वचपा जाय आशिल्लें लोकां कडेन पार्टी पावपा जाय आशिल्ली, ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथन जावपा जाय आशिल्लें? फाटलीं 4 वर्सां कितें जालां तें जिल्ला इलेक्शनान दाखयलें. आमी चड लोकां बळी गेल्ल्यात आनी लोकांक पटोवन दिल्लें सारकें. तेन्ना आनी माय सीट मेळपाचें. पूण थोडे तरी मेळ्ळे. देखून कसली काम जालें, कितलें काम जालें तेंची तुका रिजल्ट दाखयता. सो आमी काम भरपूर जालें ना तितलें. ऑलरेडी जावंक ना. देखून आमकां तितली सीट मेळूंक ना न्ही. सो हे पावट आमी काम सुबेज करपाक जाय आनी रोखडें लागपाक जाय कामाक. सो पाटकाराची तुमी परफॉर्मन्स कसो पळयता फाटले 4 वर्साचो? ताणें आपणाक जाता तें केलां. तो न्हिदून रावंक ना. ताणें काम केलां. पूण आनी मायज करूंक जातालें. मायज करपाचें पार्टी आनी वयर सरपाक. 27 लोकूय म्हणटात आनी कांय ऑपोजिशनाकूय दिसता की काँग्रेसीन लीड घेवन ह्यो ज्यो ऑपोजिशन पार्टीज आसा सगळ्यो एकठांय येवपा जाय. तुमचें हाजेर मत कितें? एकठांय येवपा जाय काय नाका? सी एकठांय येवपा जाय वो नाका तें 3-4 म्हयने पयलीं उलोवपाचें. कित्याक आमी काम करपाक जाय ऑपोजिशनाक. हेर पार्टी म्हणटाय त्यो हाय हुंय ते येदे हाय पूण इतली सीट मागतले. सो काँग्रेस साफर जातलो. पूण तोरी आसतना हांव ना म्हणना. ओन्ली टायम वील टेल. तेन्ना आमी तांचे बारबर वचपाचें वो एकले वचपाचें. पूण लोकांक पटोवन दिवपाक जाय की हिंगा दोनी पार्टी आसाय ज्यो सरकार घडपाक शक्य आसा. एक BJP दुसरो काँग्रेस. हेर न्ही. हेर 1-2 आयलो, 1 आयलो, 2 आयले, 3 आयले ते मागीर घुसतले हे कोण पावर येत तेका. देखून म्हूण तुका हांव तुमकां तरी एक बरो सरकार जाय. तेन्ना BJPक तरी उडोवपाक जाय. काँग्रेस एकूच पार्टी आसा जी लोकां कडेन मागपाक जाय. हेरां वोट दिवप म्हणजे तुमी वोट वेस्ट कोत्ताय. ते मागीर धांवतले BJP बारबर. डिपेंड्स वॉट इज द सिच्युएशन. तेन्ना गेल ते पावट काँग्रेस आमगेले 11 आयले आनी 8 जाण गेले. जो तरेन जालो नाका हांव लोकांक उलो मारता आनी सांगता काँग्रेसाक मेजॉरिटी दियाय. तेन्ना काँग्रेस BJP वचपा न्हय. BJP आहाय ते थोडे काँग्रेसाक धांवून येतले. कित्याक तांकां कितें काम जाय, कितें पोस्ट जाय असली परिस्थिती आसतली. बट 21 आयले जाल्यार सगळे वांगडा काँग्रेस रावतली म्हणटा तुमी? आयल्या रावतल्याची. काँग्रेस BJP मागीर ते ऑपरेशन हे बीन करपा ना. ऑपरेशन कितलें करूं आनी ऑपरेशन गोवा सेपरेट करूं. कित्याक आमगे ऑपरेशन सिंदूर आहा. ऑपरेशन गोवा अजून जालो नाय. सो ते करतले गोवा. पूण कोण वचपाच नाय. कित्याक लोकांक जाय सरकार. आतां ते कित्याक गेले ऑपोजिशन आहाय.
सो तांकां कितें पोस्ट जाय देखून धांवल्यात ते हम्म. तुगे मेजॉरिटी मेळ्ळ्या तूं हे वचपा न्हय BJP हो ना धांवून तेगले ओके. विजयाच्या बाबतींत तुमी कितें म्हणटा? गोवा फॉरवर्ड पार्टी ताका वांगडा घेवपा जाय पार्टीन काय ताका? सी हांव उमक्याचें नांव काडना तुवें ओपोजिशन मोहीम चाललें हय. आनी हांवें कितें सांगपा आहा तें सांगलें सो तुमी स्पेसिफिकली काय उलोवपा ना? कोणाचें उलयना. ओके. 2027 ही जी 2 फ्रॅक्शन जाल्या ती एकठांय येतली, तुमी हाडटले? हांव उलयनाका 100%. येतली एकठांय येस येस सगळे डिफरन्सीस येस कुशीक दवरून? गिरीश चोडणकराचेर एका तेंपार तुमी एक सिरियस आरोप केल्ले, तुमी बेजार आशिल्ले ताचेर आनी हें तोच परत आतां अध्यक्ष म्हूण ताका नेमला. सो आतां तुमी तें सगळें कुशीक दवरपा रेडी आसा आनी फुडें वचपा रेडी आसा काय? हांव गिरीश म्हणून कोन्ना आं. हांव काँग्रेस म्हणून कोत्ता. हांव काँग्रेसमॅन ते म्हजे बोले केन्नाचे हांव काँग्रेसमॅन आनी मुगा पार्टी वयर सरपाक जाय आनी देखून कोत्ता. तो गिरीश जावं सार्दीन जावं कोणूय जाय एक प्रेजिडेंट आसतलो कोण तो म्हाका तितली हें ना. सो तुमी जे हे वर्कर आसात किंवा जे आतां बेजारले आहात कोण पार्टी पोजिशनां सोडटात तांकां तुमी सांगता की काँग्रेस म्हणून काम करा? कोत्तलो तेंच्या हांव कॉर्डिनेशन घेवन हां. तांकां आपयतलो कोण गेले ते तांकां समजायतलो आनी कितें सांगपा आहा तें सांगतलो. तुमी इतलीं वर्सां पॉलिटिक्स गोंयचें पळयलां. आतां कांय मुवमेंट चालू आहा गोंयांत भितर, इनफ इज इनफ म्हणून, लँड कन्वर्जनां जाता, कसिनोंचे विशय जाता. सो हाजो फायदो काँग्रेसीक जातलो काय जावपा ना? सी इनफ इज इनफ म्हणटाय पडे हांव हें जे पडे सगलो एनवायरमेंट काबार केला ताज इफेक्ट जातलो. कित्याक कोणाक बोर मनशाक गोंयकाराक निवडून काडलो सोडीच हेरांक पुऱ्यान गोंय डिस्ट्रॉय केल्लें नाका. करप्शन देंवलोलें जाय. खूंय वच थिंगा आयचोय गरोत थिंगा आमी कितें कन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय. ते थोडे म्हणटाय कितें काँग्रेसान कन्स्ट्रक्शन दिल्ली तेन्ना जोण एकलो घर बांदतालो. आज फुडें कन्स्ट्रक्शन विकपाक पयशे करपाक वच थिंगा बिल्डींग येताय घर येनाय बिल्डिंगां. सो हें आमी करूंक ना. हे फकत फोटींग आहाय ते कोत्ताय आनी काँग्रेसाचेर घाताय. तूं सांग 10-15 वर्स पयलीं लोकांक घर जाल्लें. आज पयलीं भाशेन फॅमिली रावना. आज काज जालो ताका सेपरेट फ्लॅट जाय वो घर जाय. सो ही गरज तें आमी चिंतपाक जाय. डिवेलपमेंट जावपाक जाय. बट ओवर डिवेलपमेंट सगळो एनवायरमेंट झाड मारली खूंय दोंगर कातरले ही आमकां नाका. गोंय सांबाळलोलें जाय. सो इनफ इज इनफ. आमकां कोण दुसरो नाका सांगपाक. हांवूय आहा तूंय आहा हे निवडून हाडलो आहाय पळय ऑपोजिशन ताणें मुखार व्हरपाक जाय. आमकां दुसऱ्यांनी बायल नाका. लोकांक तुजेर त्रास घाला गो हेड आनी कितें गोंयांत कितें बरें आहा करपाक तुगेलें कर्तव्य फावोर करना तूं ना दुसपाक तुका मागीर फंड दिताय लोक. समजला. आनी दुसरें कितें जालो तुवें इनफ इज इनफ आनी बाकी कसिनो विशय काडटात. काजिनो पडे आहा. आतां आमी एफोर्टिंगांनी चड केले. आमगे ट्युरिस्टीक प्लेस 2-3 काजिनो आमकां गरजूच. तुगेले आतां तूं भुरगो आसतना एक कोरी आतां अमकी एज जातरी तुका सुबेज पयस जातरी तुगेलो पडे प्लेजर पळय आहा ती एक पाट चेंज जाता. आनी दॅट इज नथींग रॉंग. तूं एज लॉंग एज तूं कितें कोत्तें दुसऱ्या वायट जायना जाल्यार आमी कितें वायट आहा. तूं एक व्हडलें मोटर घेवन भोंवता कोण सायकल घेवन भोंवता तुका मोटर कित्याक घेवन भोंव. सो एक प्लेजर चेंज जाता. एज लॉंग एज यू डोंट डिस्टर्ब अदर्स. दुसऱ्या तूं वायट करना ते रुपरासून तुगेल कर. सो तुमी म्हणटा की टुरिझम लक्षांत घेवन 1-2 कसिनो आर ओके आसपाक बट आतां ते सुबेज जाले म्हणून. सुबेज जाले. हांवूय कोंत्र. हां. हांवूय कोंत्र. ओके. बट जो आरोप जाता पळय की काँग्रेसीन हाडले कसिनो म्हणून ताका तुमी कशें डिफेंड करतले काय कितें करतले? बीजेपी म्हणटा की आमी कसिनो हाडूना काँग्रेसीन कसिनो हाडले पयलीं सुरवातीक 1 बोर्ड हाडली 2 बोर्ड हाडली आमी आतां ते वाडयले अशें म्हणपाक शकता. तूं कडेन जाता तूं इल्लें कॉप घेता आनी दुसरी बॉटल बोगेन सगळें हाडून वता खंयची बरें आतां कॉप वायटू कोणाक गेलें तें इल्लें दोस घेवन तूं घेना तूं घेनाका. दुसरो इल्लें आपणें घेता ताका घेवन दी एज लॉंग एज यू डोंट हर्ट अदर्स. पूण बॉटली पिवन लोकांचे एक्सिडेंट जाताय ते पिवन लोकां हें मारताय तें नाका आमकां. तें काजिनो जाला. 1-2 काजिनो कांय वायट ना. आतां न्हय बोल्ल्या काजिनोनी हें वायट केलां ह्या सरकारान. सो ही तुमच्या रिप्लाय तुमचो ओपिनियन.
27 काँग्रेस पावरान येतली आमी हाडटले येतली बेस्ट येवपाच ना. बेश्टी येवपाना. आमी सगळ्यांनी वावरूंक जाय. सगळीं न्हय फकत लिडर्स कार्यकर्ते आहाय ते लिडर्स म्हणून कोण रे तुका कार्यकर्ते आसल्यारय तूं लिडर. सो आमी लोकांक धरून जे आमचे कार्यकर्ते आहाय यूथ आनी सगळ्यांक बायलो कळ्ळें तुका सगळ्यांक धरून आमी दाखोवन मुखार वचपाक जाय पावल मारपाक जाय काँग्रेस सरकार गोंयांत हाडपाक. आनी हें सगळें केलें जाल्यार जरूर काँग्रेस सरकार 27 येतलो. ह्याच नोटाचेर आमी थांबुया. तुमी वेळ दिलो, सगळ्या आमच्या प्रस्नांक जापो दिल्यो, तुमच्या स्टायलीन जापो दिल्यो, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. तूं येवन म्हाका उलोवपाक सुयेग दिलो. हय, थँक्यू. सो आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.